बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रसा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम और मुआविन खसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार की मुलाकात। मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। शजरकारी मुहिम के दौरान इस साल मुल्क भर में तकरीबन 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा की भी मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी और दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की बहादुर और गयूर कबायली अवाम को साबिक फाटा में जमहूरी अमल की 1 साल की तकमील पर मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहा, कबायली अवाम को वकील, दलील और अपील का हक मिलना तब्दीली है। गुज़िश्ता साल इस दिन मुहिब्बे वतन कबायली अवाम को उनकी लाजवाल कुर्बानियों और इस्तकामत का सबर वोट के हक की सूरत में मिला। कबायली अवाम वज़ीर आज़म के दिल के करीब है। असासों की तफसीलात को अवाम के सामने पेश करने की रिवायत तहरीक इंसाफ ने डाली। माजी में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा कानूनन कोई भी दोहरी शहरियत का हामिल शख्स कौमी असम्बली और सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन किसी भी दीगर ओहदे के हवाले से ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं। आइन की रूह से वज़ीर आज़म 5 मुशीर तैनात कर सकता है। उलमा की सफ़ों में इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती पैदा करना वक्त की ज़रूरत है। फ़िरकावारियत पैदा करने वालों की हौसला शिकनी की जाए। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का इदारा मिनहाजुल हुसैन के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा असली दुश्मन भारत साजिशों के ज़रिए मुल्क में फितना और फसाद पैदा कर रहा है। उलमा किराम ऐसे मंसूबों को नाकाम बनाएं। हुकूमत का ईद के फौरी बाद टाइगर फोर्स डे मनाने का फैसला। टाइगर फोर्स रजाकार मुल्क भर में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। नौजवान रजाकार मानसून की शजरकारी मुहिम के दौरान 1 करोड़ दरख्त भी लगाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बुध को नौजवानों के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम भी जारी करेंगे। मुल्क भर में रवां साल की पहली 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। कोरोना वबा की वजह से 4 महीनों के बाद छोटे पैमाने पर दोबारा पोलियो मुहिम का आगाज किया गया। फैसलाबाद, अटक, जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला के अलावा कराची और कोयटा के मखसूस अज़ला में 5 साल से कम 8 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो के लिए खसूसी टास्क फोर्स का अहम इजलास। इंसदादे पोलियो के लिए मरबूत अंदाज में मौसर इक़दाम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब को पोलियो फ्री बनाना हमारा मिशन है। इंसदादे पोलियो मुहिम में कोई गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज़िले में पोलियो के सामने आने पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब किया जाएगा। पंजाब में नए अजला बनाने के हुकूमती फैसले में बुरेवाला को तरजीही बुनियादों पर शामिल किया जाना चाहिए। पंजाब भर की तहसीलों में बुरेवाला तालीम, स्पोर्ट्स, कारोबार और के एतबार से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के हवाले से नंबर 1 है। MNA सैयद साजिद मेहदी सलीम की ABP से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने इस्लाह कायम करने के हवाले से कमेटी कायम करे जो बुरेवाला के हवाले से ज़िले का दर्जा हासिल करने की अहलियत के बारे में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करे। कश्मीर के मजलूम और निहत्ते शहरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बुरेवाला में रैली का एहतमाम किसानों की समाजी इदारे रेड्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम किया गया। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर में कर्फ्यू ख़त्म करवाने और भारतीय मुजालिम बंद करवाने का भी मुतालबा किया। मुकर्रीन ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीरियों से उनका हक़ खुदरादियत नहीं छीन सकती। मुल्क भर में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। अब तक 2,05,929 अफराद वायरस को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहतयाब हो गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 53,555 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,587 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट और 31 अफराद जान की बाजी हार गए।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से 6,08,942 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 1,40,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, 87,36,951 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा से सबसे ज्यादा हलाकतें, तादाद 1,43,000 से तजावुज कर गई। Time now then for our last and one of our most exciting international videos. Aircraft we'd really like to see here in 2021. We, the Black Panthers, number 16 multi-role squadron. पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारे की लंदन में मुनक़िदा वर्चुअल रॉयल एयर टैटू शो में शिरकत, वतन अजीज का नाम सर बुलंद कर दिया। C-130 हरकुलेस तैयारे ने भी यादगार इवेंट में शिरकत की। इस साल कोविड-19 की वजह से एयर शो में तैयारों और अमले के मुख्तसर दुरानिये के वीडियो क्लिप भिजवाए गए थे। खेत से प्लेट तक मेयारी खुराक की तरसील, पंजाब फूड अथॉरिटी की से दुश्मन अनासर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां जारी। पंजाब भर में 1,168 मुकामात की चेकिंग की गई। नाकिस खुराक पर 121 फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम और मुआविन खसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार ने मुलाकात की है। मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुई। मुलाकात में मौसम बरसात की जारी शजरकारी मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। मौसम बरसात की जारी शजरकारी मुहिम के दौरान इस साल मुल्क भर में तकरीबन 20 करोड़ पौधे लगाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा ने भी मुलाकात की है, जिस दौरान मुख्तलिफ सियासी और दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि असासों की तफसीलात को अवाम के सामने पेश करने की रिवायत तहरीक इंसाफ ने डाली। कानूनन कोई भी दोहरी शहरियत का हामिल शख्स कौमी असम्बली और सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन किसी भी दीगर ओहदे के हवाले से ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं। अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में पहले भी बहुत सी शख्सियात हुकूमतों में अहम जिम्मेदारियां निभाती रही हैं, लेकिन असासों की तफसीलात को अवाम के सामने पेश करने की रिवायत इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने डाली। जहाँ तक दोहरी शहरियत का ताल्लुक है तो हमें देखना यह है कि कानून और आइन इस सिलसिले में क्या कहता है। उन्होंने कहा कि मुफादात के तसादुम से बचने के लिए जिस कदर वाज़ेह पॉलिसी तहरीक इंसाफ ने अपनाई है वो आज तक किसी जमात ने नहीं अपनाई, ताकि कोई शख्स अपने मनसब को अपनी ज़ाती या मुआशी बढ़ोतरी के लिए बुरेकार न ला सके। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि मेरी राय में जमहूरी रिवायात में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत अफजल होती है, क्योंकि उन्हें अवाम का एतमाद हासिल होता है। दूसरी तरफ अमूर सल्तनत चलाने के लिए आपको मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन की भी ज़रूरत होती है जो हुकूमत की मुआवनत कर सकें, और ऐसा पूरी दुनिया में होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइन की रूह से वज़ीर-ए-आज़म 5 ऐसे मुशीर तैनात कर सकते हैं। गुज़िश्ता अदवार में भी मुशीरान रखे गए और वज़ीर-ए-आज़म ने भी कानून के मुताबिक मुशीरान टेक्नोक्रेट्स तैनात किए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने हुकूमती अहदेदारों की दोहरी शहरियत और असासों को जाहिर करने की नई रिवायत डाली जो माजी में कभी नजर नहीं आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बहादुर और गयूर कबायली अवाम को साबिक फाटा में जमहूरी अमल के लिए 1 साल की तकमील पर मुबारकबाद पेश करते हैं। गुज़िश्ता साल इसी दिन मुहब्बे वतन कबायली अवाम को उनकी लाजवाल कुर्बानियों और इस्तकामत का सबर वोट के हक की सूरत में मिला था। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आने वाले वक्त में उन्हें मज़ीद खुशियाँ, खुशखबरियाँ और तरक्की के इम्कानात मुयस्सर आएंगे। कबायली अवाम हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दिल के बहुत करीब हैं। वहाँ की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाना उनका पुख्ता अज़म है। उन्होंने कहा कि कबायली अवाम को वकील, दलील और अपील का हक मिलना तब्दीली है। मरकज़ी जमहूरी धारे में इनकी शमूलियत नए मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की इलामत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि उलमा की सफ़ों में इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और यकजहती पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़िरक़ावारियत पैदा करने वालों को और उनकी हौसला शिकनी की जाए। इदारा मिनहाजुल हुसैन के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमन बर्बाद करने वालों को रियासत नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि असली दुश्मन भारत साजिशों के ज़रिए मुल्क में
فتنہ اور فساد پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اور علماء کرام پر زور دیا کہ وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے، ایسے منصوبوں کو ناکام بناتے رہیں۔ کانفرنس کے دوران ایک قرارداد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کی قرارداد منظور کرنے پر قومی اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور صدر مملکت کی صدارت میں شیعہ علماء کی مشاورت سے محرم کی مجالس اور جلوسوں کے لیے SOPs مرتب کرنے پر بھی مبارکباد پیش کی گئی۔ اس کو برباد کیا جائے، لیکن طالبان کارڈ، بلوچستان کارڈ، سارے کارڈ فیل ہو گئے اور پاکستان جیت گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اب ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہمارے پڑوس میں اور آس پاس ازلی اور ابدی دشمن بدقسمتی سے رہتے ہیں، انہوں نے پھر ایک پروگرام بنایا ہے کہ کس طرح اس ملک کو سازشوں کے ذریعے سے سنی اور شیعہ کو لڑا کر، دیوبندی اور بریلوی کو مروا کر، اور یہ فتنہ اور فساد برپا کیا جائے۔ اسٹیٹ نے جو کرنا ہے وہ کرے گا، وہ اپنے طور طریقے سے لگے ہیں۔ ہمارے لیے وہ ماحول برپا کرنا اور بنانا بہت ضروری ہے جس کے ذریعے سے ہم علماء کرام کے صفوں کے درمیان حکومت نے عید کے فوری بعد ٹائیگر فورس ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹائیگر فورس رضاکار ملک میں شجرکاری کی مہم میں بھی حصہ لیں گے۔ نوجوان رضاکار مونسون شجرکاری مہم کے دوران 1 کروڑ درخت لگائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان بدھ کو نوجوانوں کے لیے ایک خصوصی ویڈیو پیغام بھی جاری کریں گے۔ وزیراعظم نوجوانوں سے شجرکاری مہم میں حصہ لینے کی اپیل کریں گے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس رضاکاروں کی تعداد بڑھانے کے لیے رجسٹریشن دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رجسٹریشن آئندہ چند روز میں اپلیکیشن کے ذریعے کھول دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان تیاری کریں، وزیراعظم نئی ذمہ داریوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ٹائیگر فورس نے کرونا وبا کے دوران ذمہ داریاں زبردست انداز میں نبھائیں۔ انہوں نے کہا کہ شاندار خدمات پر نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نوجوانوں کو ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنے کا بھرپور موقع دینا چاہتے ہیں۔ نوجوان سیاسی وابستگی اور نظریات سے بالاتر ہو کر صرف ملک کا سوچیں۔ ملک بھر میں رواں سال کی پہلی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے 4 مہینوں کے بعد چھوٹے پیمانے پر دوبارہ پولیو مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان کے اضلاع کے علاوہ کراچی اور کوئٹہ کے مخصوص اضلاع میں 5 سال سے کم 8 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیراعظم کے معاون برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے اپنے پیغام میں کہا کہ کرونا وبا کی بیماری کی وجہ سے ہماری معیشت پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پولیو مہمات کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو پولیو وائرس کے خطرات لاحق ہیں۔ ہمیں ابھی موجودہ وقت میں کرونا کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے انسداد پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ بچوں کی بہتر صحت ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت انسداد پولیو کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انسداد پولیو کے لیے مربوط انداز میں مؤثر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب کو پولیو فری بنانا ہمارا مشن ہے۔ پنجاب میں انسداد پولیو مہم میں کوئی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ کورونا کے پیش نظر انسداد پولیو مہم کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے اضلاع میں انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پنجاب پولیو سے پاک چاہیے۔ انسداد پولیو سے متعلقہ اجلاس نہ کرنے پر بعض اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو وارننگ جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ضلع میں پولیو کیس سامنے آیا، اس ضلع کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پولیو کیس سامنے آنے پر ڈپٹی کمشنر سے بھی جواب طلب کیا جائے گا اور اچھی کارکردگی پر ڈپٹی کمشنرز اور پوری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے چیئرمین MNA سید سجاد مہدی سلیم نے کہا کہ پنجاب میں نئے اضلاع بنانے کی حکومتی فیصلے میں بورے والا کو ترجیحی بنیادوں پر شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ جن تحصیلوں کو ضلع کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے ان سب کے مقابلے میں بورے والا ہر لحاظ سے بڑی تحصیل ہے۔ پنجاب بھر کی تحصیلوں میں سب سے میں اس کو گریڈ 1 کرتا ہوں، اور اب بھی آبادی کے لحاظ آپ دیکھ لیں، اب یہ نئی جو بلدیات کا جو ہوا ہے واحد تحصیل ہے میرا خیال ہے جو کارپوریشن میں کا درجہ ملا ہے۔ اس کا مطلب آبادی کو تو آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس میں
یہ سب سے زیادہ بڑا شہر ہے اور اس میں وہ تمام پوٹینشیل ہیں جو ضلع کے ہونے چاہیے۔ یہ بہت سارے علاقوں کو اب بھی ضلع اور بن گئے ہیں، جیسے ضلع پاک پٹن ہے، بہاڑی ضلع ہے، لیکن فیڈ اس کو برے والا ہی کرتا ہے۔ ساتھ ہمارے چشتیہ تحصیل ہے، دریا صرف درمیان میں آتا ہے، تمام کاروبار وہ جو ہے وہ برے والے کے ساتھ ہے ان کا زیادہ۔ اور آپ کسی کو بھیج کے صبح پنجاب والے پتہ بھی کروا لیں کہ برے والا پوری پنجاب کی واحد تحصیل ہے جو جہاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کرکٹ کا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے، بالکل انٹرنیشنل، وہاں انٹرنیشنل میچ ہوتے ہیں، آپ پی سی بی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور کالج جو ہے یہ اس وقت کالج کسی جگہ تھا ہی نہیں، لاہور اور ملتان کے دوران صرف سائی میں کالج تھا یا پھر برے والا کالج بنا ہے۔ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، گرلس کالج بھی پوسٹ گریجویٹ ہے۔ تو ایجوکیشن کا ہر چین یہاں موجود ہے۔ ایک اس کی آلریڈی گگو تحصیل اناؤنس ہوئی ہے، ایک ہم چاہتے ہیں ماچھی وال بھی ساتھ کا کچھ ایریا ہمارا ہے، کچھ ماچھی وال کا ایریا آ جائے، وہ بھی پوٹینشیل ہے اس میں، وہ تحصیل بن جائے۔ اور بڑے اس میں بڑے قصبے بھی موجود ہیں، اس میں شیخ فاضل بہت بڑا قصبہ ہے اور سو کا ایک بہت بڑا قصبہ ہے، اس میں یہ پورے پوٹینشیل ہے۔ اگر ضلع بننا ہے، بنانے کا ارادہ ہے گورنمنٹ کا، تو برے والا پرائرٹی میں نمبر 1 ہونا چاہیے۔ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے اب بھی، کہ پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور اس کو ضلع بھی بنایا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے حوالے سے ملک بھر میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1653 مریضوں نے مہلک وائرس کو شکست دی ہے، جس کے بعد صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,05,929 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 53,555 رہ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,587 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مصدقہ کیسز کی تعداد 2,65,083 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ سندھ میں 1,13,700 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، پنجاب میں 90,191 کیسز سامنے آئے، خیبر پختونخوا میں 32,086، جبکہ بلوچستان میں 11,436 افراد وائرس سے متاثر ہوئے۔ اسلام آباد میں 14,599 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ گلگت بلتستان میں 1,849 اور آزاد کشمیر میں 1,915 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,599 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 1,40,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,08,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں 38 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے اور لاکتوں کی تعداد بھی 1,43,000 سے زائد ہے۔ برازیل میں اب تک 79,533 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 20,99,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر بھارت کا مہلک وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں اس وقت تیسرا نمبر ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 11,18,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 27,000 سے زائد مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ 87,36,951 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہوئے ہیں۔ تھنڈر طیارے JF-17 پاک فضائیہ کی ورچوئل رائل ایئر ٹیٹو شو میں شرکت نے وطن عزیز کا نام سر بلند کر دیا۔ آج کا دن پوری قوم کے لیے باعث فخر تھا جب ملکی سطح پر JF-17 تیار کردہ پاک فضائیہ کا تھنڈر طیارہ برطانیہ میں منعقد ہونے والے ورچوئل رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پہلی مرتبہ شریک ہوا۔ Time now then for our last and one of our most exciting international videos at Virtual Air Tattoo 2020, I should say, with some aircraft we'd really like to see here in 2021. We, the Black Panthers, number 16 Multi-Role Squadron, for the very first time in the history of Royal International Air Tattoo, present to you the pride of Pakistan.
the JF-17 Thunder. Thunder that you ride into battle. Combat proven. Conceived by an air force that is always alert. From a nation that does not back down. Flown by the best. Thunder that keeps you safe. Hi everyone, I am Wing Commander Arshad, Officer Commanding 21 ADS Squadron, PF Base Faisal, Karachi. We were looking forward to showing you our aircraft at Royal International Air Tattoo 2020, but instead we are at the virtual Air Tattoo now. Our aircraft has served Pakistan Air Force since 1963, with active participation both during war and peace, which also includes current global fight against COVID-19, proudly serving our nation and humanity. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताया बलूचिस्तान हुकूमत ने हरियाली को फ़रोग़ देने और सूबे में आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के चैलेंजों और असर को कम करने के लिए मानसून के दरख्तों की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और शामिल करें खबर बुरेवाला से, जहां किसानों को सहूलत की फराहमी के लिए खिदमात अंजाम देने वाले समाजी इदारे रीड्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के मजलूम और निहत्ते शहरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया। रैली का आगाज़ प्रेस क्लब विहाड़ी से हुआ, जिसमें कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए दस्तखती बैनर्स भी आवेज़ा किए गए, जिस पर शहरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर में कर्फ्यू ख़त्म करवाने और भारतीय मुजालिम बंद करवाने का भी मुतालबा किया। रैली से खिताब में डॉक्टर मुजफ्फर सईद और सीनियर साफ़ी शेख खालिद मसूद साजिद ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीरियों से उनका हक़ खुदरादियत नहीं छीन सकती। कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म व सितम पर आलमी इदारों की जानिब से खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने कहा कि आलमी दुनिया पर होने वाले कोरोना वायरस के जिस तरह लोग को घरों पर कैद कर दिया गया है, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई हैं, लेकिन कश्मीरी ये कैदो बंद की सोबतें 70 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। आलमी इदारों बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के इदारों की तरफ से खामोशी इस बात का सबूत है कि ये सब भी भारत के तरफदारी में अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी का अवाम तक मयारी खुराक की यकीन फराहमी के लिए खेत से प्लेट तक खुराक की तरसील के तमाम मराहिल की निगरानी के लिए सूबे भर में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी है। पंजाब भर में 1168 मुकामात की चेकिंग की गई और 121 फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। मज़ीद जानते हैं लाहौर से इफ्तिखार अली की इस रिपोर्ट में। लाहौर और सूबे भर में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी। पंजाब भर में 1168 मुकामात की चेकिंग की गई और 121 फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 37 फूड पॉइंट्स को सील किया गया, जबकि 78 को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। 6 की प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद की गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि कार्रवाइयों में मज़ाहमत और मिलावट करने पर 3 फूड पॉइंट्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि मिल्क मोबाइल टेस्टिंग लैब से 286 दूध बरदार गाड़ियों में आने वाला 3,02,861 लीटर दूध चेक किया गया और इसके अलावा शालीमार टाउन लाहौर में 20 मिल्क शॉप्स पर मौजूद 11,750 लीटर दूध भी चेक किया गया। डेयरी सेफ्टी टीमों ने सुबह भर में 14,132 लीटर मिलावटी दूध को तल्फ किया। उन्होंने कहा कि 412 किलो मुजरे सेहत गोश्त, 200 किलो मसाला जात और घी को भी तल्फ किया गया। सुबह के तमाम अजला में 13,63,449 रुपए मालियत की इंतहाई नाकस खुराक को भी तल्फ किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि सुबह पंजाब में गैर मेयारी खुराक तैयार या फरोख्त करने वालों की कोई जगह नहीं। इफ्तिखार अली, APP न्यूज़ लाहौर। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.me।